and receive your prize for Jyotirmay ma'am. हेलो स्कूल तरफ में गुरुमा देखते से तरफ आने गिफ्ट कर नर्सरी टू सबुद ऑल कर रही गिफ्ट कर स्कूल तरफ में गुरुमा तरफ स्कूल तरफ एक्स्ट्रा थैंक यू। Aditya Voda goes to Best Students Award. Please come up on the stage and receive your prize of Guruma. And Devans Jena, please come up on the stage and receive your prize. Devans Jena. एत एनकरेज कले देखिले फंक्शन देखिले छोट पिलांकर आ टीचर और प्रिंसिपाल जी परिश्रम कर देखुची कारण छोट पिला एमती ट्रेनिंग दे नाच गीत खेल सबुथे जदि पार्टिसिपेट करुँच बहुत भल पिला माने छोट छोट पिला माने मत लगे आज जमी गोटे फूल बगीचा को आसी सब छोट छोट फूल किए गोलाप किए मल्ली किए रजनीगंधा किए गेंडू किए जुई किए जाई किए मालती एते फूल भितर मु पूरा निजको हजेदेली। बहुत वर्ष तले तुम प्रिंसिपल महोदय को पाठ पढ़ाऊली हाई स्कूल 8, 9, 10 से मत आज जबरदस्ती डाकी जे गुरुमा आप आसले मत बहुत भल लगे 35 इयर्स पर से मत देखुचे कि मुझे मना कर मत मना कर कारण से 25 सिल्वर जुबली को भी डाकवाक जाइला कि मो देह से भल नाला मुझे आसीपार नी तेणु आज मुझे जमीते जी समस्त मुझे देखी पिला स्पेशल देखी छोट छोट मुह कोमल मन कि मन भर कौन प्रकार कपट ना तेणु से निष्पाप शिशु से तेणु से नहीं स्कूल को केमती परिचालित कर मो सरोज नलिनी साहू मैडम मो आबाका भाई कारण देखी मो एडिकी 8, 9, 10 एवं देखुचे से पूरा बड़ हो गला से गोटे प्रिंसिपाल हो गला गोटे स्कूल करगला आम चाइल्ड होम तेणु ये सब देखला प्रकृत आज मो बहुत खुशी पिला माने बहुत खुशी आ तुम माँ मैंने समस्ते आसी तुमको उत्साहित करने एनकरेज करने से मत बहुत भल लगे पिला माने एत सकाळु आसी बसी मत कहवाक इच्छा अच्छी केतरा कथा कि मुझे पारुनी कारण मत दुख लगुच पिला काले भोग करूँ गुरुमा मैंने खावा मुझे जानी मो पिला चॉकलेट भी आनी तुम मैडम देवे सब पिला समस्ते पिला माने चॉकलेट खाए आ गोटे कथा कही पिला माने अल्प भाव प्रथम है सब पिला माने मन भीतर भगवान को चिंता कर सब प्रार्थना कर सब मन भीतर जमी भगवान रहे द्वितीय हूँ तुम बापा और माँ बापा माने तुम बापा माने जमी तुम्हें भल पाइब कथा मान तृतीय हूँ तुम गुरुजन मानक तुम सांगसाथी मान साथ भल व्यवहार कर मन कष्ट है भाया कथा कह सब हसुथु तुम्हें तो मुझे देखुचे समस्त हसुँच को पिला कहले हस 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 टे हसिले टे भल लगे तेणु पिला माने आउ गोटे कथा कहली जीवन में जिते कष्ट हो गोटे भल मनीष हाँ चेष्टा भल पाठ तो समस्ते पढ़े किंतु भल मनीषटी है सबुठ बड़ दरकार आउ विनम्रता विनम्रता कौन विनय भाव थे कौन ब्रह्मा कहले समस्त को डाक कहले कहार कौन इच्छा से माने व्यक्त कले
ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଶ କହିଲେ ମୁଁ ରହିବି ସବୁଠୁ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟରେ। ବାସ୍ ତଥାସ୍ତୁ, ଆକାଶ ରହିଲେ ଉପରେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଆକାଶ ଉପରେ ବିଚରଣ କରିବି। ହଉ ତଥାସ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ଦିନବେଳେ ଦିବାରେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ନୈଶ ବିହାର କରନ୍ତୁ, ମାନେ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ରାତି, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ରାତି ସେ ଚାହିଁଲେ। ତଥାସ୍ତୁ। ତାପରେ ମେଘ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ରହିଗଲେ ସବୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ମେଘରେ। ମେଘରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ମେଘ। ତଥାସ୍ତୁ। ତାପରେ ପବନ କହିଲେ ଆରେ ମେଘ କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବି? ନା ନା ନା, ସେ ହେବନି। ତେଣୁ ପବନ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମେଘକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମେଘ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବସିଛନ୍ତି, ଧୀର ସ୍ଥିର ନୟନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି ନୀରବ, ମାଟି ନିଶ୍ଚଳ, ମାଟି ଧୀର, ମାଟି କୋମଳ, ମାଟି ସହିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁମର କି ନାହିଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା, ତୁମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ମାଟି ଧୀରେ କିନା କହିଲେ ତବ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ମୋର ଦୀକ୍ଷା। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଭଗବାନ, ମୋର ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ସେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ନମ୍ର ହୋଇଛ ବିରାଟ, ଆଜି ତୁମେ ଜଗତର ରାଣୀ। ମା ବସୁଧା ହେଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ। ସେ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ, ବିନମ୍ର। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବ? କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବକ୍ଷ ତବ କରିଲେ ଭେଦିତ, ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। ମାଟି କହିଲେ ଅଚଳ ସର୍ବଂ ସହାମ। ସବୁକିଛି ଓଲଟିଗଲା ପିଲାମାନେ, ସବୁକିଛି ଓଲଟିଗଲା। ସେଇ ଆକାଶ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ସୁଶୀତଳ ପବନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ରାତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଲେ। ମେଘ ବର୍ଷା କଲା ସେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ପବନ ବହିଲେ, ଧୀର ସମୀରଣ ବହିଲା ସେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ମାଟି ପାଖରେ। ତେଣୁ ମାଟିକୁ କହିଲେ ନମ୍ର ହୋଇଛ ବିରାଟ, ଆଜି ତୁମେ ଜଗତର ରାଣୀ। ମା ସେ ହେଲେ ବସୁଧା, ସେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କଲ୍ୟାଣୀ, ସେ ହେଲେ ରାଣୀ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବିନି, ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଆସିଲେ କହିବି। ତୁମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମହୋଦୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ସବୁଦିନ ସେ କହିଲା ଗୁରୁମା ଆପଣ ବୋଲେ ଆରେ ମୋତେ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ମୁଁ ନା ଗୁରୁମା ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର DSP ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 26ତମ ଆନୁଆଲ୍ ଡେ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ୍ ଡେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯିଏ ମୋର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଏଠି ମହାନଦୀ ବିହାରରେ ରହନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସରୋଜ ନଳିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବି।
से आमर गोटे संस्था अच्छी गोपाल जी महाराज से जड़े साधक सत्संगी से मत निमंत्रण करते सत्संगी हिसाब से किंतु मो एठी कहवाक से विषय समय ना पिला भोक है मुझे धन्यवाद दूसरी और स्टाफ माने जो मैंने अच्छा ये कार्यक्रम को परिचालना कर समस्त अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी मु गोटे दुटा जिनस कहबी जोटा पिला माने बुझे ना यहाँ पिला मानी किंतु बाप माँ मैंने बुझे से प्रथम जिनसटी है मोर मन पड़ुची मुझे स्कूल पढ़ुली गोटे विवेकानंद विद्यापीठ अच्छी बहुग्राम से मिस्टर सिन्हा बेलिकी जड़े बेंगली टीचर थे आम जो सप्तम अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ुलु से स्कूल भितर आसती समस्ते आपण मैंने जानी जो टीचर क्लास भीतर को पशो से सब पिला माने ठिया ही जाती से जो आसती क्लास भीतर को से हाथ जोड़िकी सबू पिला मानू बुली बुलिक नमस्कार करती तापर पाठ आरंभ करती पिला पढ़ेगा एमती अनेक थर है आम पचारू जे आपण पिला कहीं नमस्कार कर से कहले जे यही पिला भितर किए केबे प्रधानमंत्री हो पारती प्रेसिडेंट हो पारती मुख्यमंत्री हो पारती कौटी जड़े आईएएस ऑफिसर हो पारती तेणु मुठारू तांको भितरे अंतर आत्मा को मु नमस्कार करुच्ची पिला नुहे एटा एते सुंदर कथा होता से दिन ठारू जेते टीचर से स्कूल रे थिले शुणिला परे समस्ते क्लास रे पछा मात्र के पिला मानू आगे नमस्कार कले एथुरु आपण माने जानिबे जहाँ कहले मैडम भंज मैडम जहाँ आपण मानू कहले सी गोटे जिते माड़ी थिले बड़ माड़ी से बहुत फूल से बगीचार फुटुला से भितर गोटे भल फूलटे बाहरिक सी गोटे माड़ी होकर बर्तमान केते फूल को फुटाऊँ सी हेले आमर सरोज नलिनी मैडम तांकर जो उद्यम ये पिला मानक मनीष करने सेटा बहुत प्रशंसनीय अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम से गोटे कहते पिला मानक उद्देश्य If you like to shine like a sun, first you must burn like a sun. ता अर्थ है जदि पिला गोटे चाहूँगी सन भाया सूर्य भाया आलोक दब ताले सूर्य जमी निआरे ताटिकी प्रथम बर्न होमती आगे निआरे ताटी बर्न है तार आलोकित हम एटा अब्दुल कलाम कहते एक भी कहते अब्दुल कलाम knowledge is power and your character is behavior and respectful ता अर्थ होची जे आपनकर बहुत पाठ पढ़ले नॉलेज बहुत है किंतु आपण सेटा पावर दब आपनक भविष्य जीवन में पावर दब किंतु भल मनीषटे हवा कहले तार कैरेक्टर दरकार आ जोटी से मनीष समाज रे रही रेस्पेक्ट पाइब से समस्त को से यहाँ कहते माँ बाप मानकर बर्तमान पिला मानक मनीष कर टाइम से माने सब चेष्टा करेंगे जो मनीष तैयारी कारखाना ये जोटा आमर सरोज नलिनी मैडम कर मनीष तैयारी कारखाना दीर्घ 25 वर्ष है 1999 मसीह आरंभ करते आपण भावतु आज प्रथम बैच रे कई ना कई पिला जड़े ओडिशा बाहर कि भारत बाहर से आज 25 वर्ष पाई तार बयस हो अधिका समय हो किंतु सी निश्चित भाव में गोटे कौन सी गोटे आईएएस ऑफिसर हो किए डॉक्टर हो किए राजनेता हो निश्चित भाव में से 25 वर्ष पूर्व जो प्रथम बैच से कौटी बाहर सुनाम पाऊे मु आशा करुँची यही उद्देश्य जदि पिला माने आज जो डांस सेठी कले जो गीत बोलिले से जो स्टाफ मानकर बहुत किसी अवदान रही मु अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी
Madhusmita Hazra. Madhusmita Hazra. The third prize goes to Madhusmita Hazra on the event of book balance. Please come up on the stage and receive your prize for showmanship. Annapurna Samal on the event of math competition. First prize goes to on the event of math competition. First prize goes to Sai Pratyush Santi on the event of drawing competition. First prize goes to the first prize goes to Satyam Sahu on the event of book balance. Sivangi Nanda and the first prize on the event of biscuit race. On the event of biscuit race, please come up on the stage and receive your prize. On the event of Bhaktya, first prize. On the event of biscuit race, the first prize goes to Aravi Swami. Satyam Sahu. Satyam Sahu, please come up on the stage and receive your prize. On the event of music chair, the second prize goes to Vignesh Naik. Vignesh Naik, please come up on the stage and receive your prize. The second prize goes to Sinjal Naik for the drawing competition. On the event of biscuit race, the second prize goes to Surya Prakash Behera for nursery 2. Surya Prakash Behera. On the event of Rajya, the third prize goes to Susmita Pradhan for nursery 1 students. Please, Susmita Pradhan, please come up on the stage and receive your prize. Susmita Pradhan, please come up on the stage and receive your prize. On the event of fancy dress competition, the second prize goes to Vignesh Naik. Vignesh Naik, please come up on the stage and receive your prize. On the event of math competition, the second prize goes to Bhargav Das. Bhargav, please come up on the stage and receive your prize. On the event of music chair, the second prize goes to Divyanshi Behera. Divyanshi Behera, please come up on the stage and receive your prize. On the event of fancy dress competition, the third prize goes to Soumya Ranjan Behera. Soumya Ranjan Behera. On the event of drawing competition, Sujismita Barik, third prize. Third prize goes to Sujismita Barik on the event of drawing competition. Please come up on the stage, Sujismita Barik, and receive your prize.
On the event of biscuit race, the second prize goes to Ayushman Mahapatra. Ayushman Mahapatra, please come up on the stage and receive your prize. On the event of drawing group competition, the first prize goes to Akash Ghosh for class 6. On the event of music chair, the third prize goes to Sayam Sahu for class nursery 1. On the event of music chair, the third prize goes to Devan Sena. Devan Sena for class nursery 2 students, please come up on the stage and receive your prize. Devan Sena. On the event of MCS competition, the third prize goes to Devanshi Mishra from nursery 1. On the event of MCS competition, third prize goes to Adyasha Behera. Adyasha Behera. Adyasha Behera, please come up on the stage and receive your prize. On the event of dance competition, third prize goes to Sujismita Bari. Sujismita Bari. Event of MCS competition, third prize goes to Chimaranjan Behera. Chimaranjan Behera. On the event of group balance, third prize goes to Madhusmita Hajra. Madhusmita Hajra, please come up on the stage and receive your prize. The event of display, third prize goes to Mahir Modoli. Mahir, please come up on the stage and receive your prize. Display race, Ujjwal Bari, third prize goes to Ujjwal Bari, please come up on the stage. Ujjwal Bari. On the event of display race, third prize goes to Arjit Mohanty.